जी कहे मु केबे हारिनी, मु केबे चिंतारे पड़ेनी, मु केबे मरिबा कथा चिंता भी करेनी। विश्वास कर से मिछ कहूची आउ मु आपन को भी ताहा ही कहूची। ए जीवन गोटी रंगमंच, एठी समस्ते निजर भूमिका करती। जी जेते भल अभिनय करि परिला सी ता जीवन रे सेते आगको बढ़ी परिला। आउ जी मनर सुनिला, समाज को देखि निष्पत्ति नेला। लोक कौन कहिबे एही चिंता करी चुप बसी गला। विश्वास कर से लड़ीबा आगरो ही हारी गला। गोटे सिक्रेट कहूची, मन देई सुन। तुमे भी भल अभिनेता बा अभिनेत्री होई जाओ। समस्त पाखरे एमिति अभिनय कर जेमिति केही भी तुम मन को पढ़ी पारिबे नाही। काहाकू तुम सिक्रेट जानिबे को दियो नाही, कारण तुमे से पर्यंत सामना लोक पाखरे मूल्यवान होइकी रहिबो जेउ पर्यंत तुम सिक्रेट से जानि नाहंती। तुम घरे लड़ाई होई थाउ, बापा कि माँ तुमको किछि कहि थांतु, घरे कोनोसी कारण पाई तुमे पूरा भांगी पड़ी थाओ, तथापि जीपी बाहर को जाउछ ना पूरा सजबाज होई मुहरे हस रखी जेमिति तुमे खुशी रे अछ, एपरि अभिनय करी बाहर को जाओ। बाहरे काहाकू जानिबाकू दियो नाही कि घरे तुम सह कौन होईची। जेतेबेले लागिबो कि तुमे पूरा एकुटिया होई जाइछ, सेतेबेले बाहर को जाओ, लोकंक सह मिस, अन्य मानक परिस्थिति जानिबाकू चेष्टा कर। एतिरे दुई प्रकार लाभ होइबो। जदि तुम ठारू आहुरी दुखी लोक तुम सामना को आसंती, तेबे तुमे जानि परिबो कि तुमे ता अपेक्षा केते खुशी रे अछ, जेउथिरी तुमर दुख टिके कमी पारिबो। आउ जदि तुम ठारू भी सुखी लोक सामना को आसंती, तेबे तुमे यह जानि परिबो कि केउ काम कले तुमे भी तांको भली खुशी होई पारिबो। माने तुमे मोटिवेट होई तुम दुख को कम करि पारिबो। गोटे कथा रखिबो, केबे व्हाट्सएप रे निज दुख को रिलेट कला भली स्टेटस रखिबनी, कारण ताहा सॉल्यूशन नुही बरं प्रॉब्लम बढ़ाए। आमे अन्य मानक निजर दुर्बलता जणाई दिए। मने रख, इतिहास साक्षी अछि दुर्बल मनुष्यर केही साथ दियंती नाही। उदाहरण स्वरूप केही जणे निजर आर्थिक परिस्थिति को लुचेई ता पाखरे बहुत पैसा अछि, से मासक रे बहुत सारा पैसा रोजगार करे, एपरि विश्वास नहीं काहाकू 20,000 टंका उधार मागिबो, तेबे देखिबो पैसा मिली जिबार चांस 80% रहिबो। आउ जणे केही मु गरीब, मोर परिस्थिति बहुत खराब अछि, मते भी अर्जेंट दरकार अछि, मते 5,000 टंका उधार दियो, एपरि कही पैसा मागिबो, तेबे 0% चांस रहिबो पैसा मिलिबार। कहिबार अर्थ भिक थिले भिक मिले। भिकारीटिए मागिले तार गोड़ ठारू मुंड देखिबा परे 5 टंका ताकू देबू कि नाही आमे एहाकू विचार करि थाउ। किंतु जदि केही अति खास लोक जहाकू आमे विश्वास करि परिबा, ताकू 500 टंका दिला बळे आमे एतरा भाबी न थाउ। आम मनरे दृढ़ निश्चय थाए कि आमे कोनोसी ना कोनोसी बाटरे ता ठारू पैसा आदाय करि देबो, एवं एहा ही जणे चालाक मनुष्यर परिचय। एही विश्वास निज भितरे भरी दियो। एमिति अभिनय कर जेमिति तुमे भी समस्तंकर विश्वस्त होई परिबो। तुमे केमितिका, लोकंक सह तुमे केमिति मिसुछ, एथिरे मध्य तुमर छवि तैयारी हुई। जदि तुमे मद पियो नाही किंतु मदुआंक सह मिसुछ, जदि तुमे चोरी कर नाही किंतु चोरंक सह मिसुछ, विश्वास कर तुमर छवि सही चोर बा मदुआ भली होई जिवो। चेष्टा कर प्रतिष्ठित लोकंक सह बा खूब चालाक लोकंक सह संपर्क बढ़ाइबा पाई। लोक कहिबे तुमे चापलुसी करुछ, किंतु जेबे तुमे भी जड़े प्रतिष्ठित लोक होई जिवो ना, सेतेबेले लोकंकर मत बदली जिवो, कारण लोकंक मत परिस्थिति देखि बदली थाए। प्रतिष्ठित लोक केबे निज सम्मान रे आज आसबाकू दिए नाही, सब बेले पैसार ठीक हिसाब रखी केउ कथा केते बेले काहाकू एवं केते कहिबा दरकार सी ठीक से जानी थांती। आउ तुमे जदि एपरि लोकंक सह मिसिबो ना, तेबे तुमे भी तांको भली हेबाकू लागिबो। आउ होई पारे तुमे तांको साहाय्य रे
ଜୀବନର ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ତୁମ ପାଖରେ ଗପୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାପ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ନିଜର ଦୁଃଖ କି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆଉ ଯଦି ଦୂରେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଚାଲାକ ହୋଇଯାଅ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁନିଆ ଯାକର ଖବର ନିଅ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବି କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମତ ଦିଅ ନାହିଁ କି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବି କୁହ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତୁମଠାରୁ ଛଅ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନ କହିବେ। ନିଜେ ଖସିଯାଇ ତୁମକୁ ଫସେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଏପରି କେବେ ତୁମ ସହ ବି ଘଟିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଆହୁରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥାଏ ତାକୁ କିଛି ବି ମିଳେନି। କାରଣ ଦୁନିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ସହିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଅ କି ତୁମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଦିନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରୁ ଲେଉଟି ଯିବେ। ସିଏ ବି କହିବେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ୟାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବି ଇଏ ସବୁବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଦୁନିଆ ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା ଏବଂ ସାହାରା ମିଳେ, ସୁଯୋଗ କି ସାଥ ନୁହେଁ। ହାରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ, କି ମରଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମରିବା କଥା ମନକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।